السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة إيديوك تيفي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي سنرى من خلاله مراجعة حول حساب فرق عددين صحيحين طبيعيين différence de deux entités naturelles، فرق عددين عشريين différence de deux nombres décimaux، فرق عددين كسريين différence de deux nombres fractionnaires، فرق عددين ستينيين différence de deux nombres sexagésimaux. طبعا مستويات التعليم الابتدائي. إذا نبدأ بحول الله بمراجعة حول فرق عددين صحيحين طبيعيين. Donc, calcul de la différence de deux entiers naturels. ضع وأنجز. Poser et calculer l'opération suivante. ضع وأنجز العملية 871 ناقص 254. Donc, poser et calculer l'opération 871 moins 254. Alors, on pose l'opération de telle sorte que les unités soient sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. إذا نضع العملية بحيث يكون الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. إذا نبدأ حساب العملية طبعا انطلاقا من اليمين. Donc on commence de la droite vers la gauche. Alors لدينا هنا 1 ناقص 4 غير ممكن. إذا ماذا سنفعل هنا؟ إذا سنضيف 10 إلى الوحدات هنا. إذا 10 زائد 1 تعطينا 11. ثم لا ننسى أن ننزل 1 هنا. لماذا؟ لأننا إذا أضفنا 10 إلى هذه الوحدة فطبعا سنطرح 10 من 7. إذا 11 ناقص 4 تساوي 7، ثم 7 ناقص 6 1، و8 ناقص 2 6. إذا فرق العددين هو 617. Alors, en français, 1 moins 4, impossible. Donc, je vais ajouter une dizaine à 1 que je vais retrancher après de 7. Donc, une dizaine, c'est 10 unités, plus une unité, ça fait 11 unités. Alors, 11 moins 4, ça fait 7. Maintenant, 7 moins 6. Alors, pourquoi moins 6? Alors, je vais retrancher 5 de 7 et je vais retrancher la dizaine que j'ai ajoutée ici. C'est pour cela que je retranche 6 de 7. Donc, 7 moins 6, ça fait 1. Finalement, 8 moins 2 égale 6. Et j'obtiens le résultat 617. لنرى الآن تمرينا آخر. إذا ضع وأنجز. Poser calculer. إذا ضع وأنجز العملية التالية: 9876 ناقص 387. إذا نضع العملية. Alors هنا نفس الشيء، نلاحظ أن 6 أصغر من 7، إذا لا يمكننا طرح 7 من 6. إذا ماذا سنفعل؟ سنضيف 10 وحدات هنا، يعني سنضيف 10، ثم من بعد سنطرح هذه العشرة من 7. إذا 10 زائد 6 طبعا 16. دونك نضع 1 هنا فوق 16، ثم نضع 1 هنا كي لا ننسى. الآن 16 ناقص 7 9. 7 ناقص 9 غير ممكن. إذا سنأخذ
10 أخرى سنضيفها إلى 7 لنحصل على 17، ثم سنطرحها من بعد ونضع 1 هنا. إذا 17 ناقص 9 يساوي 8. 8 ناقص 4 تساوي 4، و9 ناقص 0 يساوي 9. نحصل في الأخير على 9489. Alors هنا لدينا 6 pardon. إذا أعيد العملية بالفرنسية. Alors 6 moins 7, impossible. Donc je vais ajouter une dizaine ici. Alors 10 unités plus 6 unités, ça donne 16 unités. Ensuite, je pose 1 ici pour ne pas l'oublier. Donc cette dizaine que j'ai ajoutée là, je dois la retrancher à 7 après. Donc 16 moins 7, ça fait 9. 7 moins 9, impossible. Donc je vais ajouter une dizaine ici. Donc j'aurai 17. Et je pose 1 ici pour ne pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on va retrancher la dizaine qu'on a ajoutée. Alors 17 moins 9, ça fait 8. Et 8 moins 4, ça fait 4. Et 9 moins 0, ça fait 9. On obtient finalement 9489. إذا نرى الآن كيف نحسب فرق عددين عشريين كمراجعة. Donc comment calculer la différence de deux nombres décimaux. ضع وأنجز. poser et calculer. إذا ضع وأنجز العملية 230.45 ناقص 74.561. إذا نضع العملية. إذا هنا يجب الانتباه. يجب وضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، بحيث تكون الوحدات تحت الوحدات، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، والفاصلة تحت الفاصلة. كذلك بالنسبة للجزء العشري، يجب وضع الجزء العشري تحت الجزء العشري، بحيث تكون الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. هنا نلاحظ أن هذا العدد أو الجزء العشري يتكون من 3 أرقام، وهذا يتكون من رقمين. إذا لا نكتب 5 هنا و4 هنا، لأن فاصلة 45 هي فاصلة 450. دونك سأضيف صفرا هنا. الآن 10 ناقص 1 غير ممكن. دونك أضيف 10 ليصبح العدد 10. دونك 10، ولا تنسى أن تنزل 1 هنا، لأن تلك العشرة التي أضفناها هنا يجب أن نطرحها من هنا. إذا 10 ناقص 1 تعطيني 9. 5 ناقص 7 غير ممكن. أضيف 10 هنا يصبح العدد 15، ثم أضع 1 هنا. 15 ناقص 7 تعطيني 8. 4 ناقص 6 غير ممكن. دونك نفس الشيء، أضيف 10 ليصبح العدد 14، ثم أنزل 1 هنا. إذا 14 ناقص 6 تعطيني 8. لا تنسى إنزال الفاصلة. إذا 0 ناقص 5 لا يمكن. أضيف 10 إلى هنا يصبح العدد 10، ثم أنزل 1 هنا. إذا 10 ناقص 5 تعطيني 5. 3 ناقص 8 غير ممكن. أضيف 10 هنا يصبح العدد 13، وأنزل العدد 1 هنا. إذا 13 ناقص 8 تعطيني 5. وفي الأخير 2 ناقص 1 يعطيني 1. إذا أحصل على العدد 155.889. إذا أعيد العملية بالفرنسية. Donc, 0 moins 1 impossible, donc je vais ajouter une dizaine. Donc j'aurai
10 ici et je vais retrancher cette dizaine après de 5. Donc je pose 1 ici, c'est une dizaine. Alors 10 moins 1, ça fait 9. 5 moins 7, impossible, donc je vais ajouter une dizaine, j'aurai 15 et je pose 1 ici. 15 moins 7, ça fait 8. 4 moins 6, impossible, donc je vais ajouter une dizaine là et je vais la retrancher après, d'ici. Alors 14 moins 6, ça fait 8. N'oublie pas d'abaisser la virgule, comme ça. 0 moins 5, impossible, donc je vais ajouter une dizaine, donc 10. Et n'oublie pas de la retrancher ici. Donc je pose 1 ici et je pose 1 là. Alors 10 moins 5, ça fait 5. 3 moins 8, impossible, donc je vais ajouter 10 pour avoir 13 et je vais poser 1 ici. Donc 13 moins 8, ça fait 5. Finalement, 2 moins 1, ça fait 1. Donc j'obtiens 155,889. Donc, la différence des deux nombres est égale à 155,889. 155 فاصلة 889. إذا نرى الآن كيف نحسب فرق عددين كسريين. Donc on va voir comment calculer la différence de deux nombres fractionnaires. Alors أولا سنرى قاعدة حساب فرق عددين كسريين أو كسرين لهما نفس المقام. Règle de calcul de la différence de deux fractions ayant même dénominateur. Donc A sur M moins B sur M égale, donc je tire le trait, j'écris le dénominateur M en premier là, et au numérateur j'écris la différence des deux numérateurs, c'est-à-dire A moins B. Donc A moins B avec A supérieur à B. D'accord? إذن A على M ناقص B على M يساوي أخط خطا أولا، أكتب المقام ثانيا، ثم البسط ثالثا. إذن هذا البسط شنو هو؟ هو A ناقص B، يعني فرق البسطين، الأول ناقص الثاني، مع A أكبر من B. Bien. Alors أنجز، calculer 23 sur 7 moins 10 sur 7. Alors je tire un trait, j'écris le dénominateur commun 7 en premier. Ensuite au numérateur, qu'est-ce que j'écris? J'écris 23 moins 10. 23 moins 10, ça fait 13. Donc le résultat est 13 sur 7. Alors, لدينا هنا 23 على 7 ناقص 10 على 7. أخط خطا أولا، أكتب المقام المشترك أولا، ثانيا عفوا، ثم ثالثا أكتب فرق البسطين هنا في البسط. إذن 23 ناقص 10 يعطيني 13. إذن النتيجة هي 13 على 7. إذن مثال آخر، 120 على 13 ناقص 20 على 13. إذن أخط خطا أولا. الآن أصبحت تعرف ماذا سنفعل. إذن سنكتب المقام هنا، ثم في البسط سأكتب البسط 120 ناقص البسط 20. 120 ناقص 20 تساوي 100 لأحصل على النتيجة النهائية وهي 100 على 13. إذن là, j'ai 120 sur 13 moins 20 sur 13. Je tire le trait, j'écris le dénominateur commun 13 et au numérateur, j'écris la différence des deux numérateurs. 120 moins 20. 120 moins 20, ça donne 100. Donc la différence des deux fractions est
100 sur 13. Alors عملية أخرى، إذا أنجز 9 على 5 ناقص 1 على 10. Calculer 9 sur 5 moins 1 sur 10. Alors là, tu peux remarquer que les deux fractions n'ont pas même dénominateur. الكسران ليس لهما نفس المقام. Mais il faut remarquer une chose, c'est que l'un des dénominateurs est multiple de l'autre. Donc 10 est multiple de 5. Pourquoi? Parce que 10 est égal à 5 fois 2. Donc ce 10-là sera le dénominateur commun. إذن العدد ليس لهما نفس المقام، ولكن يجب أن نلاحظ أن أحدهما 10 هو مضاعف الآخر. إذن 10 مضاعف 5. لماذا؟ لأن 10 يساوي 5 في 2. إذن 10 سيكون هو المقام المشترك. إذن أخط خطا صغيرا هنا ناقص خط صغير هنا، بحيث العدد الذي سيكون هنا في الأول سيساوي العدد الأول، والعدد الثاني الذي سيكون هنا يساوي هذا العدد الثاني. إذن أضع المقام 10 هنا وهنا، ثم أتساءل، هنا لدي 5 وهنا 10، كيف حصلت على هذه 10؟ حصلت عليها بضرب 5 في 2. إذن بما أنني ضربت المقام في 2 يجب ضرب البسط أولا في 2. إذن 9 في 2 أضعها هنا 18. هنا تلاحظ أن المقام لم يتغير وكذلك البسط لن يتغير. إذن سأكتب 1. إذن يساوي، أخط خطا أكتب المقام 10 أولا، ثم فرق البسطين 18 و1، وفي النهاية أحصل على العدد الكسري 17 على 10. إذن عملية أخرى، إذا نرى عملية أخرى، 11 على 7 ناقص 3 على 4 يساوي. إذن تلاحظ أن العددين ليس لهما نفس المقام، وأن مقام أحدهما ليس مضاعفا لمقام الآخر. Donc, vous remarquez que les deux fractions n'ont pas même dénominateur et aucun des deux dénominateurs n'est multiple de l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Il faut toujours penser à trouver le plus petit dénominateur commun. يعني يجب التفكير في البحث على المقام المشترك الأصغر. المقام المشترك الأصغر ليس إلا المضاعف المشترك الأصغر للعددين. Donc le plus petit dénominateur commun, c'est quoi? C'est le plus petit multiple commun de 7 et de 4. Alors quel est le plus petit multiple commun؟ ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 7 و4؟ هو 28. Donc أخط خطا ناقص خط آخر، ثم أكتب المقام هنا وهنا، ثم أتساءل لكي أحصل على 28 سأضرب 7 في أي عدد؟ سأضرب 7 في 4. D'accord. إذن يجب ضرب 11 كذلك في 4. Alors 11 في 4 44. هنا بالنسبة للعدد الثاني، لأن العدد الثاني راه هو هذا، دونك هذا العدد يساوي هذا وهذا يساوي هذا. إذن هنا لدي 28 وهنا 4. إذن ضربت 4 في 7 للحصول على 28. إذن سأضرب 3 في 7. 3 في 7 21 يساوي، أخط خطا أكتب المقام 28، ثم هنا في البسط أكتب فرق البسطين 44 ناقص 21 لأحصل على
الكسر 23 على 28. Alors là, le plus petit multiple commun de 7 et 4, c'est 28. Donc 28 sera le dénominateur commun. Je tire le trait, moins, trait, et j'écris les dénominateurs en premier. Ensuite, alors, je me pose la question, comment j'ai trouvé 28 à partir de 7? Donc j'ai multiplié 7 par 4. Donc je vais multiplier 11 aussi par 4. Donc 11 par 4, ça donne 44. Là, j'ai 28. J'ai obtenu 28 en multipliant 4 par 7. Donc il faut aussi multiplier le numérateur par le même nombre, 7. Donc 7 fois 3, ça fait 21. Je tire le trait, j'écris le dénominateur commun et au numérateur, j'écris la différence des deux numérateurs et j'obtiens finalement la fraction 23 sur 8. إذا نرى الآن كيف نحسب فرق عددين ستينيين. Comment calculer la différence de deux nombres sexagésimaux. إذا تذاكير. Donc un jour égale 24 heures. يوم يساوي 24 ساعة. باختصار نكتب 1J égale 24H. On lit un jour égale 24 heures. Alors 1 heure égale 60 minutes. ساعة تساوي 60 دقيقة. باختصار نكتب 1 heure égale 60 minutes. 1 minute égale 60 secondes. دقيقة تساوي 60 ثانية. باختصار نكتب 1 minute égale 60 secondes. Alors, دعوة أنجز, posez et calculez l'opération suivante. 8 heures 47 minutes 20 secondes, moins 3 heures 33 minutes 10 secondes. إذا دعوة أنجز العملية 8 ساعات 47 دقيقة 20 ثانية ناقص 3 ساعات 33 دقيقة و10 ثواني. إذا نضع العملية. نبدأ الحساب طبعا من اليمين إلى اليسار بمعنى أننا نبدأ بالثواني. إذا 20 ثانية ناقص 10 ثواني تساوي 10 ثواني. ثم 47 دقيقة ناقص 33 دقيقة تساوي 14 دقيقة. ثم 8 ساعات ناقص 3 ساعات تعطينا 5 ساعات. إذن النتيجة هي 5 ساعات 14 دقيقة و10 ثواني. Donc je commence toujours de la droite vers la gauche, c'est-à-dire je commence par les secondes. Donc 20 secondes moins 10 secondes, ça fait 10 secondes. 47 minutes moins 33 minutes, ça fait 14 minutes. Et 8 heures moins 3 heures, ça fait 5 heures. إذن أحصل على النتيجة 5 ساعات 14 دقيقة و10 ثواني. 5 heures 47 minutes et 10 secondes. إذن دعوة أنجز, poser et calculer l'opération suivante. 20 heures 10 minutes 30 secondes moins 4 heures 30 minutes 40 secondes. 20 ساعة 10 دقائق 30 ثانية ناقص 4 ساعات 30 دقيقة و40 ثانية. إذا أبدأ دائما بحساب فرق الثواني. دونك 30 ناقص 40 لا يمكن. إذا ماذا سأفعل هنا؟ سوف أخذ دقيقة من هنا وأحولها إلى ثواني. إذا 10 ناقص دقيقة سيصبح لدي العدد هو 9 دقائق. دقيقة التي أخذتها من هنا سأحولها إلى الثواني. إذا نعلم أن دقيقة تساوي 60 ثانية أضيفها إلى 30. إذا 30 زائد 60 تساوي 90. إذا 90 ثانية ناقص 40 ثانية تعطيني 50 ثانية. الآن 9 دقائق ناقص
30 دقيقة لا يمكن. إذا ماذا سأفعل؟ سأخذ ساعة من هنا، يصبح العدد 19 ساعة. تلك الساعة التي أخذت من هنا سوف أحولها إلى الدقائق. إذا ساعة تساوي 60 دقيقة سأضيفها هنا. إذا 60 زائد 9 تعطيني 69، و69 ناقص 30 تعطيني 39 دقيقة. مفهوم؟ الآن 19 ساعة ناقص 4 ساعات ممكن دونك تساوي 15 ساعة. C'est clair? Donc je vais recommencer à expliquer en français. Alors là, je commence toujours par les secondes. 30 moins 40, impossible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une minute là et je vais la convertir en secondes. Ensuite, je vais l'ajouter ici. Alors, 10 minutes moins 1 minute, ça donne 9 minutes. Alors, la minute que j'ai retranchée ici, je vais la convertir en secondes. Donc, 1 minute, ça fait 60 secondes. Je vais l'ajouter à 30, ce qui donne, donc il faut barrer pour ne pas se tromper, 90 secondes. 90 secondes moins 40, eh bien ça donne 50 secondes. 9 minutes moins 30 minutes, impossible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 1 heure de 20 heures et je vais l'ajouter ici, après avoir converti en minutes. Alors, je barre le 20, 20 moins 1, ça fait 19, et 60 minutes, je vais l'ajouter à 9 minutes. Donc, je barre 9 et j'écris 69 minutes. Alors, 69 minutes moins 30, ça donne 39 minutes. Et là, j'ai 19 heures moins 4, eh bien, ça donne 15 heures. Le résultat final est 15 heures, 39 minutes, 50 secondes. 15 ساعة 39 دقيقة و50 ثانية. Alors, لنرى الآن مسألة. Donc, on va résoudre le problème suivant. Alors, un cycliste part d'une ville A à 10h30 minutes. Il arrive à une ville B à 13h10 minutes. Calculez la durée du parcours de la ville A à la ville B. D'accord? Alors, دراجي ينطلق من مدينة A نحو مدينة B على الساعة 10:30 دقيقة. يصل إلى المدينة B على الساعة 13:10 دقائق. يعني 1 بعد الزوال و10 دقائق. هنا المطلوب هو calculer la durée، المدة التي قضاها بين المدينتين هذا الدراجي. C'est clair? Alors, solution, fais pause, essaye de résoudre le problème. Ensuite, tu vas comparer ta solution avec la solution proposée. إذا أوقف الفيديو ثم قم بحل المسألة ثم قارن أجوبتك مع الجواب المقترح. Alors, هنا لدينا ساعة انطلاق وساعة وصول. إذا دائما عندما نريد حساب المدة التي قضاها هذا الدراجي بين المدينتين A و B يكفي أن نطرح وقت الانطلاق من وقت الوصول. D'accord? إذا pour trouver la durée du parcours de la ville A à la ville B, alors toujours pour calculer la durée d'un parcours, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut calculer la différence entre les 2 heures d'arrivée et de départ. Donc toujours je prends le temps d'arrivée moins le temps de départ. Alors le temps d'arrivée c'est quoi? C'est 13h10 minutes. Et je vais retrancher l'heure de départ qui est 10h30 minutes. Alors, 10 minutes moins 30, c'est impossible. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
Alors, je vais prendre 1 heure à 13 heures et je vais convertir en minutes. Donc, 1 heure, ça fait 60 minutes. Je vais l'ajouter à 10 minutes. Donc, là, je vais retrancher, bien sûr, 1 heure, ça va me rester 12 heures. Donc, 13 moins 1, ça fait 12. Alors, 1 heure égale 60 minutes. Donc, je vais l'ajouter à 10 minutes pour trouver 70 minutes. 70 minutes moins 30 minutes, ça fait 40 minutes. Ensuite, 12 moins 10, c'est simple, donc c'est 2 heures. Donc, la durée du parcours est 2 heures 40 minutes. Alors, je réponds bien sûr au problème. Le cycliste a parcouru la distance entre la ville A et la ville B en 2 heures 40 minutes.